Tuck-ins or bears? Tuck-in tayo, tuck-in. Accessories po, patanggalan po. Napintay na sa taas kasi. Kita-kita. Tino na mata. Ikala ko. Agile, no? Nakapagkulit eh. Yung maliit na tinakita, no? Yung maliit na ito, no? Kita-kita ko yun eh. Tumigis lang, may pagkawatakbo. Game. Game. Bakbaka na ulit. Double. First ball lang. Hooper Hassel. Baliktad. Hassel hoops. 2 points. For number 3. Number 23. Pass to number 11. 100 sa baba. Pass to Malabanan. For 3. Wala na po ni number 35. Pass to number 3. Number 3. Pass to number 1. Baka. Pass to number 95. Pass number 3. Number Andres. Wala. Nakuha ni number. Number 41. Roman. Pass to Malabanan. Pass to Nabor. Pass to Roman. Closer, 2 points. Pass to number. Wala, rebounding. Roman. Inatake. Ibitin bola. Save ball. That's 20 seconds to shoot. Labor. Pass to sa Labranca. Pass to Labor sa ilalim. 2 points. Panga. Pass number 3. Wala. Rebound ni Labor. Pass to Roman. Pass to Labor. 2 points. Stealing the ball. Pass to Roman. Nasobrahan ng isa. Traveling violation. Number 19 pass to number 1 Panga. Pass to Asuncion. Bongol Landos. 2 points. Roman. Pass to Malabanan. Bongol Landos. Wala. Rebound number 95. Nakuha ni Asuncion. Wala yung bola. Asuncion. Pass to Sumanga. Pass to number 95. Wala. Nakuha ni Malabanan. Pass to Labor. Basket by Labor. Number 1, first personal foul, first team foul. 16. Pasok ang bonus free throw. Score 9-4. Pasok. Number 95. Labor, pass to Labor ulit. Labor Brothers, 2 points. Boy.
miscommunication for number 1 and number 17. Number 23, pass to Nabor. Nabor, fake. Foul! Basket by Nabor. Sino tayo? Sino foul guy? 19? Number 17. 17. First, personal foul. Second, team foul. Pasok ang bonus free throw ulit. 14-4 ang score. Asuncion. Pass to. Pamanga. Nice stealing na ball. Pass to naman. 2 points. Asuncion. Pass to Panga. Pass to Villadon. Nakuha ni number 19. 2 points. No one. Labor, pass to no one. No one. Wow. Push ball rip. Number 3. Number 3, first personal foul, third team foul. That's 14 seconds to shoot. 14 seconds. Noma. Pass to Nabor sa corner. Nabor. Steal. Team number 1. Tama. Yan. 2 points. Malabanan sa corner. Malabanan. 3. Asuncion. Otare. 2 points. Roma. Pass to Labor sa corner. Labor. Labor. Dalawang babantay. Labor. Foul! Basket na naman by Labor. Change card tayo rin. Pasok. Iwan lang yung isang muna sa passion. Change, Shout out dun sa idol ko. Boss Dick. Number 19, first personal foul. Grabe, pogi oh. Tanggal mo yung earrings na. 35. Pasok ang bonus free throw. Wala na sa sablo. Rabing sa red. Walang sila sa player. Wala. Pagkayo. Nakita mga tumido. Nabor. For rebound. Pass to. Alaga. Wing. Pass to Nabor. Pass to. Nice steal. Lim, nice steal. Good defense by Lim. Uy, ang ganda ng pasa. Lumusot. Ginali. 3 seconds violation. Di natatanggal yung rep. Yeah, Di natatanggal. Nakakabit na yun. Hindi ko na tinatanggal ko. Magnayo, nice din ni Lim. Pass to. Number 16 Nabor, wala. Rebound ni Nabor ulit. Nabor. 2 points. Ay, hindi na. Parang ano talaga, president na ako. Ang veterano lang yun. Simple-simple yan lang. Number 31, foul. Number 16. Number 16, first personal foul. First team foul. Down po. Ilang rep? Ikaw, tambal. Game. Ilang rep? Number 5, Gabinete. Gabinete rather. 3 points by Gabinete. Number 18, pass to Liv. Yabaw.
Pass to na boss, sa gitna. Pass to. Number 35, wala. Reverse kaya. Cagnayo. Nice kill ni Quirino. Pass to Lee. Transition, wala. Rebound Lee. Gabinete. Pass to. Galoy, wala. Rebound ni Quirino. Quirino, rather. Nagdadala na bola. Magsiset ng play. Pass to malabanan sa corner. Malabanan. 3. Tartulume. Nahuli. Kanina Nabor. Umatake. Sumarit. Grabe naman yun. Pinalibali na. Pumasok pa. Pasok pa din. Grabe. Gabinete, sumubok sa tres, wala, nakuha ni Nabor. Ayun na. 3v1, Nabor. Paso, Trina. Spin move. 2 points. Grabe naman galawan yun. Magpaturo ka. Tatawag dun sa sa idol ko. Ano to? Gabinete. Ay, grabe league violation. Gugulo na ako sa dalawa. Magkakuha. Kumaga. Kiambao, pass na ball, transition. 2 points. Grabe naman yun, pinibasic lang. Tag tayo. Spin move, nice steal nyo, ni Kiambao. Pass to Quirina. Pass to malabanan sa corner, open. Pasok yan, matik yan. Bartolome. Nakuha ni Quirina. Foul. Penalty tayo, ref. 2 free throws. 31, first personal foul. Bossing, yung upuan. Ha? Di pumasok? Boss, ibigin ako ng arpa. Ba't yung ginawid dyan sa bata? Sablay, ang dalawang free throw nakuha ni Nabor. Pasok ni Luna. Foul na naman. Number 8, first personal foul. Penalty. At di naka-line up si Gaga. Gaga, di ka naka-line up. Di ka naka-line up. Si Gaga. Gabinete. Pass to sa ilalim. Right steal. Save ball. Last 14 seconds to shoot. 14 seconds. Cagnayo. Pass to Bartolome. Last 10 seconds. Gabinete pumukul ng tres. Wala. Nakuha ni Nabor. Last 12 seconds. 9 seconds. Kiambao, tulpad. Wala. Nakuha ni Bartolome. Last 5 seconds. Uy, nawala ang bola. Lalo. Out of bounds. End of the first quarter. Score 37-13. Bola dito. Ilan yung nakaupo? Dito. Hindi, naka-layup dito eh. Ito yung nakaunang score eh. Dito na. Bola. Oo nga. Oo nga, dito nga pala. Ito pala yung naka-score. Dito ba? Ha? 22. 24. Ay,
22. 22 ang kalamangan ng passion. Grabe naman yun. Fusion ba? Yun, pati sinabi mo. Game na. Okay, back to the ball game. 7th quarter. Bola ng Fusion. Gino, start the 2nd quarter. Pinansag ang point guard ng Mananakol. Gino, pass the ball. Boy, miscommunication for Nabor and Salafranca. Miscommunication din for number 17 and number 3. Salafranca, pass to Gino. Pass to Rock naman. Big. Wala. Nakuha ni Gino. Salafranca naman number 3. Number 3. Matake. Pasa sa ilalim. Kumikot. Pass to Sia. Wala. Nakuha nila. Out of bounds. Fusion ball. Nabor. Pass to Gino. Jason Kidd. 2 points by Novan. Dos lang. Three. Gabinete, pass to number 17. Pull-up day, 2 points. Jason Kidd. Dribble the ball. Poskino. Pasa kay Nabor. Pasa sa kay Salafranca. Wala. Back pass. Bartolome. Nawala yung bola. Same ball ang tinawag ni Red. Bigyan na. 19 seconds to shoot. 19 seconds. Bartolome, pass to number 4. Floater, wala. Nakuha nino. Number 17, foul. Push ball red. Down. Foul number 0. First personal foul. First team foul. Last 14 seconds to shoot. Asuncion. Wala. Uy. Foul. Bola ng Fusion. Offensive foul number 31. Boss Lino. Ayun na. Tumatake. Pass through the ball. Lay up. 2 balls. By the ball. Time out. Time out. Nag-time out yung tropa nyo. Time out yung coach nyo. Time out. Late lang. Nag-time out yung coach yun. Late lang yung passer. May stress ako eh. Yun na to eh. Back to the ball game. Bola ng light. Bola ng Aston Soups. Harry, pass to Bartolome. Wala, rebound dito. Harry ulit. Wala, nakuha ni Roman. Pass to Pino. Behind the back. Behind the seat. Uy, foul. Number 4. Holding foul. Number 4. First personal foul. Number 83, Grino, pass to Nabor. 3 points by Nabor. Two points
Samuel Bartolome. Tapos, 5-on-1. Foul. Who's foul red? Number 31, second. Last 20 seconds to shoot. Agapao. Pass to Roman. Last 13 seconds to shoot. Agapao, last 10 seconds. 10 to shoot. 10 to shoot. Last 8 seconds to shoot. 5 seconds. Roman, kukuha ng 3. Wala. Rebound Nino. Nasa loops ball. Last 6 minutes and 35 seconds. Ang natitirang oras. Harry, kumuha ng 3. Wala. Fusion ball. Bosvino. Alias Jason Lee. Pass to Norman. Kumuha ng 3. Wala. Rebound ni number 17. Number 17. Pass to Harry. Pass to Bartolome. Tumira. Wala. Nakuha ni na ball. Pass to Roman. Roman. Pass to Salafranca sa ilalim. Pass to Bosvino. Pumurungan ng 2 points. Basic lang ah. Asuncion. Pass to Gabinete. Wala. Nakuha ni Salafranca. Pass to Labor. Ball. Number 3. Second, personal foul. Third pa lang yan, effort na. Lino. Tumatangin sa gitna. Lino. Lino, nagagawin pa saan? Umikot. Umukol. Wala. Nakuha ni Gabinete. Anticipated pass. Number 17, Binale. Asa kay Asuncion. Wow. Foul, number 23. First, personal foul. 13 foul. Change 5 na naman tayo. Third na yan, Tay. Yung sa kabila. Pasok ang una. Yung sa 10 sa tumitira, dito na lang po. Pasok. Pasok ka, pasok. Stop. Pasok, pasok. 1, 2, 3, 4. Kulang pa isa. Kulang pa isa, isa. Okay, game. Jump foul. Pass to Lee. Pass to Kuramahuli. Pass to Lee. Lee, pass to Pimina. Wala. Nakuha nino. Pagkaya, puso pass to Panga. Pass to Ilalim. Bilyon na. Pagkaya, bumola 3. 3 points by Pagkaya. Score 47-21. Lamang ang fusion. Tiambao. Master Lee. Asay. Kiruna. Pass to Malamanan. Wala. Nakuha ni Labor. Labor. Pass to Lee. 2 points by Lee. Galing. Pang. Pass to number 19. Matake. Wala. Nakuha ni Kiruna. Kiambao. 2-on-2 in transition. Pass to Lee. 2 points. Train na Nakuha lang. ng 30 ang fusion.
Aray ka. Tama ba? Masakit kasi yung puno mong pito eh. Sakit sa tenga eh. Malapit eh. Hindi na ako pumipito. Back to the ball game na po tayo. Fusion ball. Luna. Pass to malabanan sa corner. Wala, nakuha ni Lin. Lin. Pass to Kiruna. Pass to Navarro sa gilid. Pass to Kiruna. Wala na naman. Tag tayo. Side step. Wala. Nakuha ni Nabor. Nabor. Pass to Kiruna. Pass to Malabana. Tumukol ng 3. Wala. Nakuha ni Sumanga. Sumanga. Pass to Guillermo. Pass to Panga. Pass to Agnayo. Tumukol ng 3. Wala. Nakuha ni foul. Basket for number 95. Number 13, first personal foul. Wala. Kiruna, pass to Malabanan. Pass to Kiruna. Labor, pass to Lee. Number 95, first personal foul, penalty. Pasok ang una. Wala ang pangalawa. Nasa kanya ulit. Labor. Labor. Labor ulit. Wala. Foul. Penalty rin. Number 19, second personal foul, penalty. Tangin naman, double-double na yung Nabor. So, ang pangalawa. First pa lang yun. Una pala. Wala ang pangalawa. Panga. Pass to Cagnayo. Pass to Panga. Pass to William Don. Pass to Dean. To Bots. Panga. Pass to William Don. To Bots. Kiruna, pass to Nabor. Floater, wala, Nabor si Nabor. Pass to Kiruna. Binale, 2 points. Ayer, Alpanga. Save ball. Last 14 seconds to shoot. 14 seconds. Pagdayo, open. Wall na 3. Wala. Nakuha ni Kiruna. Dahil na ba? Grabe naman yun. Pinit kita. 2 points. Parang ano, hindi 40 ah. Parang hindi 40. Parang bata, ano? Kondisyon na kondisyon. 40 yan. Pwede na yan. Panga. Pass to Million Donalma sa ilalim. 2 points. Same play.
Pares na pares yung play. Parehasa. Inulit lang. Wow. Pasto malabanan. Bagan. Malabanan. 3. Apat na yun ah. Apat na yun ah. Bang tayo. Pasok sa ilalim. 2 points. Official score 62-29 in favor of Team Fusion. Grabe, tinambakan. Ang lakas pala nitong Fusion. Tangin na si Nabor oh. 62-29. Namang ng 33 ang Fusion. 11 rebounds na si Nabor. Isang buwan na. Tambak ah. Condition to yun. Saan na kaya yung second game? Absent si Mikoy ah. Sino si kami ko yun? Baka may sakit. May sakit ata kaya di nakapunta. I'll be Di ba? Back to the ball game. Wala na tayong change 5 dito. Third quarter hanggang fourth quarter. Wala nang change 5 yan. Boss, wala nang change 5 yan. Wala na. Number 22, start the second quarter. Number 4, pass to number 22, Thomas. Tumukol na dos. Wala. Nakuha nino. Pass to Grino. Pass to Nabor. Nabor, take. 2 points. Grabe naman yun. Nakakabit na ito na yan. Points. Number 4. Pass number the double to Me. Pass to number 8. Number 4, tumukol ng 3. Wala, nakuha ni Salafranca. Pass 2. Number 4. Number 4. Number 4. Nakuha niya pa rin. Grabe naman yun. Napakal na po rin yung bola. Boslino. Nakangiti. Oo. Magkaibigan kasi Yun lang. Kita niya yung pasa. Kendrick. Pass to Grino. Pass to Salafranca. Tinubo. Wala na kuha ni Nabor. Pass to Grino. Floater. 2 points. Takpong Jason Kidd. Number 4, pass to number 8, Mola Tres. Wala, nakuha ni Salafranca. Pass to Grina, alias Jason Kidd. Ayun na, gawin ito bang paso, sakto kay Nabor. Pass to naman, tumukol ng Tres. Wala. Nasa kanya ulit. Last 10 seconds to shoot. 2 points. Wala. Transition. One-on-one in transition. 2 points. Clear. Pick and roll.
Pwede naman doon. Pick and roll lang. Tayo may sample ah. Basic na basic. Number 17, pass to number 20 to Thomas, pass to number 8, pass to number 21, pass to number 17, to number 8, wala. Nakuha ni Nino. Nino, number 4, Harry, pass to number 21, foul, basket by number 31, Bartolome. Substitution. Sino Paul? Who's called red? Sino Paul? Rep si Paul, rep. Wala. Ah, zero. Good. Naman. Pass to Glino. Ayun na. Pass to Vic. Pass to Salafranca. Pass to Vic ulit. Pass to Noman. Pass to Glino. Vic. Last 5 seconds to shoot. Noman. Tungkol na 3. Wala. Nakuha Nino. Nino. Number 8. Asuncion. The number 4, Harry. Mudas. 2 balls by Harry. Glino. Glino. Woo! Nakangiti ka. Grabe ka talaga, Noy. Boom! Ayun na naman. Woo! Grabe naman yun. Bakbakan ng mga malalakas mag point guard. Naman. Kulang game. Losing the board. Wala. Nakuha ni Harry. Harry. Grabe yun. 20 na po ang hinahabol ng Hazel Loops. Gino. Pass to Noman. Back to Gino. Last 10 seconds to shoot. Gino. Woo! Kobe! Wala. Nakuha ni Salafranca. Next steal number 8. Harry. Transition. 2 balls. Dito po tayo, magkakalabasan ng hininga. Palakasan ng oxygen. Lino. 15 seconds to shoot. Pass to the ball. 3 seconds violation. Ano ba? Fusion. Score 70-43. Grabe yun, half time. 27 ang hinahabol ng Hazel Loops. Malaki-laki pa rin. Grabe yun. Grabe yung half time yun. No? Gusto ko na kumain. Grabe. Wala, hindi mo kaya natapos. Nakaya ko yun, natapilok lang. Masakit eh. Ganito eh. Half time, grabe yun. Isa. Isa na lang. Oo. Pag fourth quarter, dalawa. Dalawa ba? Pag di kayo nag-time out, madadala na sa fourth quarter, makikita mo. Tatlo na sa first. Pag di kayo nag-time out, na third quarter. Yambao. Pass to Labor. Pass to Kiruna. Supot na tawag. Number 8. Foul. Number 8. First personal, second personal foul. First team foul. Yambao. Kumalabanan. Tumukol ng 3. Kitang-kita. Pasok. Grabe naman yun. Pang-lima mo na yun. Harry. Pinoy step. Wala. Good. Ayun na. Yambao. Transition. Paubusan ako ng hininga. Humihinga na lahat sila sa puwet. Nasa puwet ka. Nasa puwet. Harry. Pass to Bartolome. Uy. Kiruna. Pass to Vic.
Nakuha ni Harry. Uy! Harry. Bitan, 2 points. May laro yun, no? Kiambao. Kiambao. Pasto Kiruna. Pasto Malabanan. Wala. Nakuha ni Harry. Pasto Asuncion. Good. Good. Tapal ulit. Bola. Malabanan. Pasto Kiruna. Pasto Labor. Bumunggo sa pader. Wala. Asuncion. Wala lang. Nakuha ni Labor. Labor. Back. Big. Back. Foul. Nakita ka na rin. Foul number 17. Second personal foul, second team foul. Wala. Ang una. Sub. Sub, ref. Substitution. Pasok ang papasok. Labas ang lalabas. Takin, takin. Takin tayo. Kaya paayos lang po ng takin. Technical pa kayo dyan. Sayang. Sakit yung technical. Bartolome. Bartolome. Uy! Pakitabak rin! Uy! "17 seconds na, 17 seconds. Asuncion. Bartolome. Pasto Asuncion, 2 points ng 3. 2 points, 3 points kay Asuncion. Kiruna. Pasto. Lin. Sa ilalim. 2 points. Sino, shoot. Si Lin. Lin. Asuncion. Tulad niya eh. Wala. Out of bounds. Yambal. Huminga na sa kwit. Labor. Pasto Kiruna. Pumukol ng pasa lang pala. Pati ako na peke ah. May sub, ha? Di ba ka talaga? Bartolome. Wala. Nakuha ni Labor. 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 Save ball. Substitution, right? Pati ako na peke mo. Okay na, rep. Malabanan sa corner. Wala na po kanino. Di ba? Ayun. 2 points. Hindi ko nakita yung pangalan. Sama. 2 points. Gabaw. Gabaw. Nakasil ng dalawa. Pass to Lim. Last 10 seconds to shoot. Malabanan. Pumukol ng 3. Wala ulit. Nakuha nino. Number 17. Number 17. Pass 2. Sama nga. 2 points. Score 80-52. 28 na lang po ang hinahabol. Na. Pass loose. Balik ko rin sa 30 ang hinahabol ng Master. Hooks. Number 17. Pass 2. Gabinete. 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 Agawan ng bola. Nangyari. Rep. Dito rin. Tama pa. Tama yan kanina yung bola ng ano yung block eh. 2 points for number 17. Sa kanila yung second quarter eh. Labor.
8 seconds to shoot. 5 seconds to shoot. Woo! 3. 3 points. Balikan labanan. Gabinete, open din. Wala, nakuha ni Lim. Last 15 seconds. 10 seconds. Wala. Put back by Iruna. End of the third quarter. Score 87-54. Hinahabol ng 33 ang hinahabol ng Hassel Hoops. Malaki-laki. 33. Isang buwan ng habol. Back to the ball game tayo. Pasok. Ayun na, Jason Kidd. Jason Kidd in your house. Linoy start the fourth quarter in the last quarter for the game. Ganda pasa sa Langprangka, 2 points. Asunsyon. Pass to Magdaya. Pass to Asunsyon. Ulat Kay. Wala na kuha nito, Ninabor. Pass to Gino. Gino. Umatake! Wala. Number 3, third personal foul. First team foul. Gino, 2 free throws. Tak na yan. Sabi ubo ko ah. Wala. Patay tayo na, Noy. Buntisin ka rito. Pasok ang pangalawa. Army. Pass to number 3, Asuncion, Lumulan Reyes. Asuncion. 3. Gino, pass to Nabor. Nabor. Pass to Agarpao. Pass to Nabor. Last 10 seconds to shoot. Sa Langprangka, pass to Noman. Foul. Foul lang. Sab. May sasabi. Pasok po, yung sasab, pasok. Number 19, third personal foul. Second team foul. Tatlo. Sangkot ka mo. Wala. Ang pangalawa, nakuha ni Sir Langprangka. Pass to Noman. Pass to Gino. Last 5 seconds to shoot. 4 seconds to shoot. 8. Nahuli ka. Good. Good yan. 2 points. Good yun. Gino. Pass to Agarpao. Pass to Gino. Gino. Ganda pasa, anticipated lang yung bilog doon. Ganda pasa, huli na naman. Ayan na. Transition. 2 points. 29 na lang po ang hinahabol na Masa Lutz. Hindi na po. Agarpao, pass to Gino, last 11 seconds to shoot. Nabor. Bumukol ng 3. Wala. Nakuha Gino. Aliermo, pass to Asuncion, foul. Push ball rep. 83.
Number 83, first personal foul. First team foul. Okay. Lagay mo sa kabila. Dito, Jay. Dito sa kabila. Asan yung mga player, Jay? 2 points by number 19. Baka Sa nakawin niya mga. helmet ko dyan. Ha? Baka nakawin niya helmet ko. Lapit-lapit dito eh. Gino. Dito na lang oh. Pasto sa Lampranca. Traveling violation. Pagpanga, pasto nyo doon. 2 points. Gino. Gino. Last 10 seconds to shoot. Pass to na ball. Third quarter na kami. Pass to foul. Foul. Basket. Talagang foul. Foul. Number 95, second personal foul. Bonus free throw, number 0. Ari. Wala. Vino. Pumukol na 3. Wala. Nakuha ni Million doon. Pass to Asuncion. Wala. Save mo ang tinawag na rep. Time out. Time out. Hustle loops. Ang oras natin, last 364 seconds ang natitirang oras. Ay, Nay. Combo to ah. Pero kasi automatic. Automatic. Lakas pa ka na. Lakas pa kabila ka na. Game. Back to the ball game. Save ball ang score 92-65. Ayoko. Oy, kumusta? 2 points by number 95. Vino. Unang dos. Wala. Nakuha ni Agarpao. Pass to Vino ulit. Nabo, last 5 seconds to shoot. 3 seconds to shoot. Shot clock violation. Harry. Carrying the ball ang tinawag ni Rep. Carrying. Nagdadala ng bata. Gino. Uy. Sobrang daming crossover na yan, minsan. Wala. Nakuha ni Philip doon. Nakuha ni Guillermo. Pass to Harry. Pass to Asuncion. Foul.
contact. Foul number 23. Time out. Fusion. Second personal foul. Body contact yun eh. May sinalubog nila. Hands up nga, yung katawan naman, bumangga. Lakas nila bro. 21, 22. Tapos yung rebound, ano na, 15. Parang Mores ka eh. Binabatang Mores ka. Like, mga karera ko dati po eh. Nakakabats ko, pamalis ko dyan eh. Na-hard day na po lang. Tapos nung accident niya ako, nag-vlog ako sa team ko. Hindi na ako managyan. Ulit lagi hindi. Ito lang yan, 4 minutes. Irona. Pass to Lim. Pass to kay Luna. Pumukol ng 3. Wala, nakuha kay DJ. Nakuha nino. Minabor. Uy! Na burger. Pinalaman. Nahantong sandwich ah. Number 31. Third personal foul. Third team foul. Bagang. Pasok. Ang una. Di ba Jay, kilala mo yung Sinabor? Oo, ito yung Oo. yan. Oh, pag inang siya ng safety na paglaro niya na, no? Bro, ang galing. Wala ang makalawa. Gano'n Jay? Bartolome. Walang dito sinara ni Jay. Saan na ulit? O pares ka, nasa ibang bansa siya eh. Nice Ay, sa speed, probinsya. Pasa kay Luna. DC. Kasama yun. Uy, pa. Hindi, nasa Probinsya. Probinsya. Naglaro ko nung nakalong sa kanila eh. Di ba hindi natuloy nung Marquez? Oo. Kinaya ako ni Jan Lloyd. Wala. Sa laro ka lang. Kasi may ano, tulog lang kami gamit. Kasi ano, yung dalawang kapatid. Wala ulit. Apple daw. Okay. Foul. Patapos na foul pa ng foul. Huwag nyo nang i-foul. Blocking foul for number 18, Kiambao. Asunsyon. Uy! Pasok po. Double crossover. May pang my day na. Kiambao, Pastuli. Kiruna. Balabanan, using the board. 3 points. Asunsyon. Grabe, 8 na yun ah. Grabe yun! Pasok pa rin. Pumasok pa rin, grabe. 25 na lang hinahabol ng Masaloops. Nabot. Pass to Kiambao. Upload. Open. Number 17, Steve. Bay na ball. Pass to Kiruna. Pass to Malabanan. Pumukol ng 3. Wala. Nakuha ni number 17 pa rin. Bilis. Grabe. 2 points. Kiruna. Last 14 seconds to shoot. Kiruna ulit. 10 seconds to shoot. Malabanan. Wala. Rebound ni. Pisyundo. Wow. Substitution. Kiambao. Foul yung lim. Asunsyon, pumukol ng 3 points para Asunsyon.
20 na lang inahabol. Two points by Bartolome. Huli ka! 2 points by Ari. Woo! Pinaliwa ko pa. Ginigeli pa kasi. Huli ka na naman. Pangalaman na yan. Wala. Nakuha nino ni Bartolome. Wala ulit. Nakuha nino. Nino. Tignan mo. Ako. Huli ka na naman. Ari, kumulat eh. Isa-is na lang. Dati 30. Gani ng 30 eh. Isa-is na lang. Nagkinegit pa sa alam. 15 seconds. Apol. 10 seconds. Thank you, pare. 14 na lang eh na. Point system yun eh. Nakabrace ko kaya? Oo, okay na. Ay! 96. Ito. Kung makita yung stats,